السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرين. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم شردلم بلوچ راجے مرداري بچو جرانو سنگيني ماتو بغارو شكو أولادا. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هرچی کنید الله علمتها يكفين برابر هست نظام که شما چی کرد و چی کنید چی رکایی بکنید یا سردار. بله آکسانه که بغیر خدا شما آینا، بغیر الله شما آینا معبود لیکت و معبودی آینا شام درجه دید. آینی حال چی؟ والذین يدعون من دون الله، چیزانا یا آکسانا که ای مشرک و کافر بید الله ذاتا و معبودی جهت توار کنن، آگوڑا چونا ای پہ میں بے وسو نزور مخلوقت کے لا يخلقون شیئا. ہج بچہ آئین دستا ای پہ بوت رکھا کہ ایک چیز یارا وجود بنے، ایک چیز پیدا پکا چاہمانی دستا ایک چیز نبوتا چیز یارا وجودی بھی. مورے اللہ پیدا کرتے گی مخلوقی مکس کے لولو کے شیرے گور کے ہفتارے پشترے گو کے ہمیدگی ہزاروں یک قسمیں حیوان و دلوت و رہے گا یک کی شما جوڑ کرنے گوڑا بلنا. وَهُمْ يَخْلَقُونَ، بجائے اسی کے ایک چیزیں پیدا کرنا اوت پیدا کرنے گوڑا. این ہوتی جن مثلا شما اگر ایک بندہ یارا معبود لے کے اب بندہ خدا پیدا کر درخت دار یارا معبودی درجے دے اهم خدای جور گفتگیری ما هروچ استار کسی یارا الله نعوذ بالله برابر یہ درجہ دیت اهم الله مخلوق و الله بندے ہمیں پھر اور ہوا تو یہ چیز. اموات غیر احیاء، یہ تمام یہ چیز مخصوصا ہمیں کہ بید خدا شما اینا عبادت کریں چھ بہت یا بوتانی پہ بھی ادھگی ہر چیز کی بلو ادھر مرتگی نا شیعہ کیا زندگی دی مرتقين وكسي عشان زندق نهي وما يشعرون أيان يبعثون أوتهم إن تيزا نزانت كذي بعد كنا يقولون برايا قيامة جست بدمي حسابه كتاب لا يشعر نزان وما يشعرون النزانت دي خبرك كذي قيامتي بيتو زندہ کرے گے ہمارا حساب کتاب. سبحان اللہ. الہکم الہ واحد، معبود شما کل کائنات کل انسان و غیر انسان و ہر چیز یکی اللہ ہے. یکی اللہ ہے جی و یکی واحد ہم احد یکی يعني أنتي يكي كده دو وسي وشاري برنيس يكي وإيوكي إيوة ترها. فالذين لا يؤمنون بالآخرة هكذا كآخرة سر إيمان ويقين نيست
क़ुलूबुहुम मुनकिरा, आयन दिल अल्लाह वहदानियत यक्किए मुनकिर है, कबूल करोग ना आएगा। वहुम मुस्तकबिरून, व आज ई खबर है कि अल्लाह यक्के ज़ात बंदा बंद तो आई बंदगी और इबादत करना वो तरह चाही बुर्ज नहीं करूँ ई में कार नहीं यक्के खुदाई मनक में कार नहीं। ला जरम अन्न अल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। हर हाल अल्लाह शर रिज़ शर सर पदे हर चीज़ की पचेरुकाई बिकनती या सरदा शिरक कुफ्र जुल्म हर अमली की सर ज़ाहिरा करती या पचेरुकाई अल्लाह से इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन व हकीकत शिद के अल्लाह हरा ई पे में मान बयारों के मर्दों दोस्त इकस के अल्लाह अल्लाह कलाम अल्लाह हुक्म अल्लाह रसूल इस्लाम शरीयत कानून बावर मदारा अल्लाह हम ई पे में मर्दों दोस्त नबत व अल्लाह दोस्तानी जागा जन्नत तो ना दोस्तानी जागा وپدا دوست و نادوست معاملہ اشی کے پر رنگ و شکل و نسل و ڈنگ و ڈول و چیزاں اللہ وتے فیصلہ کرو کہ ایک رنگا من ایک ڈنگا ایک صنفا ایک سلم وقت پیدا کرنا ادا وہ خبر نہیں دوست و بندگی اتہا اللہ دوست ہمائیں کہ اللہ وحدانیت و عشریت و رسول علی منو کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت ہے نادوست ہمائیں کہ شرک و کفر راہ روت و اللہ واللہ رسول ومن كان شيء أثره. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.